Okay, so previously kita dah masuk sedikit topik on first chapter, which is on the inverse of trigonometry. No, inverse function. Kita just cari diberi function log ataupun exponential. Log tu dalam bentuk natural logarithm ataupun exponential tu. What we do is we find the inverse of the given function and we find the domain and the range. Okay, and then for the sketch of the graph tu saya skip dulu sebab topik dia simple je, nanti kita akan masuk later on lah. Okay, and then for today we will proceed on chapter 1 sikit je, the derivative and the integration of natural logarithm and exponential. And then after that, after we finish that one, kita akan terus ke chapter 2 lah. Okay, kejap mana ni? Right. Okay, so this is our last part. Yang ni kan, sketch the graph ni, inverse function. Yang ni dia sketch the graph tapi kita tak masuk lagi. Just we want to know the domain, where the domain of fx is also equal to range of inverse x, and the domain of inverse is equal to range of fx. So macam saya cakap tadi, untuk domain, it will be much easier if you use log, because we don't want the log to be negative number. So kita just let the function inside the log equal to 0. So kenapa? Sebab the smallest value for log that is possible is only for 0 lah. Sebab log negatif tak ada nilai. Log ataupun log, kalau log adalah logarithm based exponent ataupun dipanggil natural logarithm. Ada dalam nota yang ni, topik 1 ni. Okay. So for today we are going to look at the derivative and the integral of exponential function. Okay, so topik ni saya nak go through very fast because we are going to meet this topic again after we go further in chapter 2. Okay, so the derivative and integral of the exponential. Okay, so for example, the derivative of a to the power of x ataupun exponent ni, is equal to ax log a. Kena ingatlah formula ni. Kalau that means, kalau if you want to find the derivative for y equal to log to x, so ini akan jadi sama dengan, so ni a dia adalah 2 lah kan, so equal to dy dx adalah sama dengan 2x log 2, and then differentiate 3 will give you 0 kan. So it will be this one lah. Okay, and then exponent, if you differentiate exponent, will give you exponent back. So e1 over x, and then you have to differentiate x to the power 1 over x ni, so which is equal to negative 1 over x square. Okay, and then 2e, kalau e ni tak ada x, that means it is a constant. So bila dia constant, dia equal to 0 lah. So this will be your answer. So apa? Sebab 1 over x is equal to x to the power of minus 1. Kalau kita differentiate negatif 1 bawa ke depan kan, negatif 1 x kuasa negatif 2, which is equal to negative 1 over x square. So dapatlah yang ni. Yang ni exponent, kalau kita differentiate, dia akan dapat balik function tu balik. So that's why ex equal to ax. Right, and then for the derivative, if you do integrate exponent, will give you exponent again, but you have log a there. Kalau we integrate exponent saja, dia akan sama dengan e to the power of x. Contoh macam ni kan. So actually, if you look here again, you still remember in calculus 1, so you can rewrite this as e to the power of minus 2x dx. Okay, so when you integrate exponent, it will give you exponent back. Ni nampak ni, integrate exponent akan dapat exponent balik. Tapi dia akan ada 1 over minus 2 here, e to the power of minus 2x plus c. So saya guna formula je.
Okay, so which is 1 over A. Oh, tak ada kat sini. So it should be 1 over A. Boleh tengok list of formula balik. Ataupun actually dia adalah apa yang kita belajar dalam calculus 1 dulu. Kita let U equal to minus 2x. So kita differentiate kan, U dx equal to minus 2. So that means your integration now e to the power of u du over minus 2. So negative 1 over 2 integrate e to the power of u du. So differentiate, integrate exponent will give you exponent back. So that means equal to negative 1 over 2 e to the power of u plus c. So gantikan balik lah u ni negative 2x. So dapatlah macam jawapan saya bagi ni. Okay, now betul ke di dalam calculus 1? Ke dah lupa? You still remember this one? The integration by using substitution? Ada. Ada Kalau tak ingat tak apa, nanti kita akan go through. Ingat sir. Kita akan go through one by one bila kita buat tutorial. So hari ni kita nak buat lecture je, and then kita akan stop bila kita cover sampai inverse trigonometry. Okay, so this will be all the exercise. Nak cubalah, tapi saya rasa better you do the exercise in past year question, tutorial by subtopic on past year tu kan. Yang tu better because it involve the kind of question that in the final exam. So yang ni dia lebih kepada ni. Contoh macam ni kan, integrate 3 to the power of x. Final tak pernah keluar pun soalan macam ni. Yang ni pun sama, 2x tambah 3 pun tak pernah keluar. Kalau macam ni pun, kalau ada pun dia akan gunakan satu lagi subtopic which is logarithmic differentiation. So dia tak ada direct soalan macam ni lah. Okay, because this is the knowledge that you have to know to solve the next problem. Alright, so yang berikutnya, derivative of logarithmic function. Okay, so differentiate log will give you 1 over x, and then ln b. Okay, lepas tu differentiate ln x will give you 1 over x. Kalau log jadi macam ni lah. So most of the time kita akan pakai yang bawah ni, this one. So it's same here, kita akan pakai yang bawah ni, integration of 1 over u. Dia tak ada integrate ln, dia ada integrate of 1 over u. We will get equal to ln u. Okay, so dekat sini that means when you do the derivative, so you have to differentiate the function inside. Ini adalah sama macam composite function. Kalau masih ingat lagi calculus 1 atau pre-calculus tak silap saya, ada composite function. Kita kena differentiate function di dalam function kan. Alright, so for this one, if you find your dy dx, mula-mula kita tahu bila kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over x. So that means your x here is 1 over x square plus 3. Right, next step you have to differentiate this function with respect to x, since it is dy dx. So dia akan jadi 2x lah. So simplifykan, you akan dapat 2x over x square plus 3. Just like that. Okay, kalau yang ni pula, dia adalah sama dengan ln a per b. So bila log ada dalam bentuk fraction, you can rewrite it as ln a minus ln b. So maknanya dekat sini ini adalah sama dengan ln x square plus 3 minus ln square root of x. So square root of x ni adalah x kuasa setengah. So bolehlah bawa setengah ke depan. So dia akan jadi 1/2. Kalau you bawa setengah ke depan, dia akan jadi sama dengan 1/2 ln x sahaja. Right, so macam atas tadi, ni soalan yang sama kan, 1/x square plus 3. Then differentiate function inside will give you 2x, and then minus this one, 1 over 2. 1 over 2 differentiate ln will give you 1 over x.
So lepas tu susun balik lah. So this will be 2x over x square plus 3 minus 1 over 2x. Okay, so final pun dia ada basic pasal ni, tapi dia tak akan keluar yang direct macam ni lah. This is considered as a easy question yang kita dah belajar dulu dalam pre-calculus dan calculus 1. Same here lah. Okay, derivative jarang keluar. Bukan derivative, integration. Sebab integration selalunya kalau melibatkan 1 over x, kalau tengok sini pun kalau yang ni integrate 1 over x memang jadi ln. Kalau yang ni macam contoh yang ni kan, looks complicated, but you have to know second is equal to 1 over cos kan. Cosecant equal to 1 over sine, and then cotangent 1 over tangent. So yang ni kena tahulah. Second is 1 over cos, cosecant 1 over sine, cotangent 1 over tangent. Lepas tu tangent adalah sine over cos kan. Ini dalam trigonometry. Kita akan cover nanti lah. So untuk jawab yang C ni, you have to rewrite secant square equal to 1 over cos square, and then tangent is sine over cos. So kita boleh cancel out cos tu, and then we use the nama tu let u lah kan. Let u sama dengan sine, if I'm not mistaken. Bolehlah cuba kalau nak cuba kan. Okay, so yang penting untuk hari ni adalah ni, this one, logarithmic differentiation. So this is a new thing for you, logarithmic differentiation. So it is used to solve a derivative involving either inverse function ataupun melibatkan trigonometry atau inverse trigonometry, dan juga ada hyperbolic dan inverse hyperbolic. So it will cover up until chapter 2. So kita akan gunakan balik yang ni dalam chapter 2. So syarat dia adalah kita akan guna logarithmic differentiation ni bila kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Contohnya kita ada ln A per B. So where you can rewrite it as ln A minus B. Ln B, sorry. Ln B. Bila kita boleh tulis dia sebagai ln A minus ln B, ataupun ada lagi satu keadaan bila your question is in the form of y equal to, let's say e to the power of 3x, lepas tu ada kuasa lagi, kuasa sin x. So maknanya dekat sini you ada dua variable of x ataupun ada dua function. Bila ada dua function, exponent to the power of ni, maksudnya dalam bentuk y equal to fx to the power of gx. So bila guna yang ni, kita boleh gunakan properties of ln, sebab bila kita letak ln both side, dia akan jadi ln y sama dengan ln fx to the power of gx. So gx ni kita boleh bawa ke depan, sebab properties of ln, bila ada kuasa kita boleh bawa ke depan, dx time ln fx. Tapi kita akan ada ln both side lah. Belah sini ada ln, belah sini ada ln. Okay, kita tengok satu contoh ni, easy one. Alright, so these are the steps in logarithmic differentiation. Step 1, take logarithmic of both sides of an equation y equal to fx. Lepas tu differentiate implicitly with respect to x. Solve the resulting equation for dy dx, and last one is to example. Okay, so you tengok sini, given dy dx is equal to x to the power of 3 over 4 secant x tangent x over yang ni.
Okay, when you put ln both side, so dekat sini asalnya tak ada ln. So dia letak ln both side. Sini ada ln, sini pun ada ln. When it involve ln, nampak saya tak nampak. Kau nampak ke ni? Can you see this one? Okay, so when you put nampak. Okay, when you put ln both side, dekat sini akan jadi ln A per B kan. So bila ln A, so this will be A per B. Kita boleh tulis dia sebagai ln A minus ln B. So mana perginya? Ln A minus ln B. Ini dia dah simplify kan dah. Asalnya dia bukan macam ni. Asalnya dia adalah ln macam ni kan. X kuasa 3/4 multiply with secant X tangent X. So bila darab ni kita boleh tulis dia sebagai ln A darab ln B darab ln C. So that's why kita ada 3 ni. Ini 3/4 dia bawa ke depan, ln A, ln B, ln C, and then minus here. This one. Punca kuasa 3 adalah kuasa 1/3 kan. So it will give you this one. So they separate each part one by one. Alright, so next step kita differentiate ln. Bila kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over y. Because this is y, but we want to differentiate with respect to x. So dia akan jadi implicit differentiation. So that's why we have 1 over y dy dx here. Okay. Ini always 1 over y. Right, so yang ni 3/4 ln x. So differentiate ln x will give you 1 over x. Ini dapat. And then differentiate second akan dapat 1 over second. Differentiate second lagi sekali. Differentiate ln 1 over second. Differentiate second x tangent x. Ini ada dalam list of formula. Differentiate ln 1 over tangent. Differentiate tangent secant square. Then yang ni you kena let you lah. So differentiate ln 1 over x plus 1. Differentiate functional lump equal to 1. So you get this one. And then dia simplify kan. Okay, so dia simplify, dia cancel out lah second dengan second ni. So tinggal lah tangent. Lepas tu secant square adalah 1 over cos. Tangent is sine over cos. So cancel out, akan tinggal yang ni. Okay, so dah simplify kan, we get this one. Step yang terakhir adalah you bring y yang sebelah sini ke sebelah sana. So ini bahagi. Bila bawa sebelah sini, dia akan jadi darab lah. So dari mana saya dapat nilai y ni? Y ni adalah daripada soalan yang asal. Ni kan, ni soalan yang asal. Y sama dengan yang ni. So you just write again the y as x to the power of 3 over 4 secant x tangent x over square root yang ni. Okay, so the rest of it just salin balik. Alright, so untuk soalan dekat sini habis lah. Okay, untuk dekat sini kalau tengokkan yang ni lebih kurang. Kalau katalah you nak buat B ni, say you want to try B here. So you put ln both sides. So ln pi equal to ln sin x cos x per e kuasa 2x to the power of x. Okay, so bila ada kuasa, can bring x to the front. X, lepas tu ln. So ni semua adalah A, ni adalah B. So ln A adalah ln sin x plus ln cos x, and then minus with ln e to the power of 2x. But you have to put multiply here because everything is multiplied by x. Okay, so ni A tambah B kan. So that's why dia split jadi ln sin x, ln cos x. Dan yang ni dekat bahagian denominator dia jadi minus.
Right. And then ln exponent, kita tahu ln exponent adalah sama dengan 1. So you can bring this one as 2x. Lepas tu differentiate separately lah. Kalau ikutkan panjang betul ni. Why it is very long? Because bila yang ni darab dengan yang ni, dia adalah in the form of fx times dx, kan? So bila fx times dx, that means this is your u, this is your v. Yang ni adalah u, semua ni termasuk yang ni adalah your v. So kenalah pakai product rules tu. U prime, v prime plus u v prime, sorry, u v prime plus v u prime. Ni kan product rule. Okay, so the rest of it kita cover nanti bila kita masuk chapter 2. Alright, so ada soalan tak setakat ni? Mungkin tak berapa clear lagi kot logarithmic differentiation ni, sebab we have to do some of the example which we will cover on our coming chapter 2 lah. Right, so maknanya untuk chapter 1 ni, apa yang you perlu tahu hanyalah yang pertama, you kena tahu cara nak cari derivative, cara nak cari inverse function, sama ada daripada log ataupun natural logarithm, ln ataupun daripada exponential. Lepas tu daripada situ you kena tahu how to find the domain and the range. The domain and range, most of the time in equation they ask for both inverse and original function. So itu dua benda yang you kena tahulah. Satu ni, dan satu lagi, satu cari inverse, satu lagi cari domain and range. And yang ketiga ni adalah logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation ni akan digunakan dalam chapter 2. Soalan ni pun under chapter 2, dia bukan chapter 1. Okay. Alright, so kita teruskan dengan chapter yang kedua. Jangan risau, nanti saya akan patah balik ke chapter 1 ni. Bukan patah balik, maksud saya kita akan buat lebih latihan berkenaan dengan logarithmic differentiation. Okay, kejap Alright, so nota ni saya tak bagi, lagi, sekejap lagi saya bagi. Okay, so this is actually chapter 2. This is all notes, that's why written as chapter 3. Okay, it will be the inverse trigonometry function. So yang ni kita akan cover in chapter 2. So what you have to know from the trigonometry function and the inverse of trigonometry function is we want to find the derivative atau differentiation and also the integration. Integration part is the most
thing being asked in calculus 2, differentiation only a little bit, which you need to know in order to apply the integration. Okay, so these are the definition. Y is equal to inverse of sine if and only if. IFF stand for if and only if. Sine y equal to x, where the domain, kalau you look at the sine function, betul ini mana graph dia. Okay, so these are the graph for sine function. And then bila kita cari the inverse ataupun kita plot the inverse for sine by using you can use Desmos, you can use ataupun kalau you ada Maple, you boleh cuba key in this function, you akan dapat in this form. Maknanya bila kita cari inverse of trigonometric function, for example this one is for the sine function, the domain and the range will dia akan bertukar. Contoh kan macam ni kan, kalau you tengok sini domain dia asalnya adalah negative pi over 2 until pi over 2. Range dia you akan dapat from minus 1 to 1. Tapi bila you find the inverse of sine, the domain will become the range. Domain daripada negative pi ke pi over 2 dah jadi negative 1 to 1, and your range from negative pi over 2 to pi over 2. Okay, so these are the graph. So jangan risau, kita tak akan minta you sketch the graph ni, just you have to know lah. Okay, so these are the common thing. Ada 3 benda yang you perlu tahu: the inverse of sine, the inverse of tangent, and the inverse of cosine. Okay, so these are the domain and range for this one. Okay, and take note on this one, sine to the power of minus 1 ni, dia adalah simbol untuk inverse. Dia bukan sama dengan 1 per sine. Dia bukan kuasa negatif 1. And then you take note that kalau we want to find cosecant, CSC ni, cosecant inverse, we can also use the sine inverse. Tapi function dalam dia ni kita terbalikkan. Okay, and then also for the sine, multiply with inverse sine, dia akan neutralkan sine ni. So dia akan tinggal x sahaja. Same here, if you find sine inverse for sine, you also get equal to x. So 4 benda ni kita akan pakai banyak kali. So take note on this. Okay, so these are the wording that you have to know. The trigonometric function are not one-to-one. They don't have inverse. However, the inverse function will exist with the derivative of the domain. So domain dia, kalau kita letak nilai yang sama, baru dia jadi one-to-one. Inverse function hanya wujud untuk one-to-one function. Okay, so these are example. These are for the sine. If y equal to sine inverse, if and only if sine y equal to x, and the domain and range is changed. Kalau graph untuk cosine, these are the graph for cosine. Asalnya macam ni. Okay, the domain is from 1 until infinity atau 1 until pi. Bila kita the domain from 0 until pi. The range is from minus 1 to 1. So bila kita plot the inverse, kita akan dapat yang ni. So domain daripada negatif 1 ke 1, range daripada 0 ke pi. Sama lah untuk tangent ni. So graph of tangent, if you find the limit for tangent x tend to pi over 2, so you akan dapat positive infinity. Kalau x tend to negative pi over 2, negative infinity. Kan, x tend to infinity, pi over 2, x tend to negative infinity, pi over 2. Macam ni jugalah kalau inverse ni. Sebab bila x tu, ni kan x exist ni, bila dia approach to positive infinity, so that means a very big number here. So nilai tangent inverse pun akan approach to a very big number. So that's why dia akan sentiasa menghampiri pi over 2. Kat sini kan dia punya asymptote dia. Dia akan approach pi over 2 tapi tak samalah pi over 2. Okay, same here for limit x tend to negative infinity. Bila x nilai terlalu besar, y akan menghampiri negative pi over 2. So that means itu dia punya apa nama orang panggil, domain lah. Okay, so how to find the inverse function by using calculator? Ni paling senang.
Make sure you have your calculator with you now. Kalau tak ada boleh ambil. Okay, so ini very important because when you want to solve calculus 2, okay, first step adalah you kena tukarkan you punya calculator ni daripada degree kepada radian. Sebab jawapan kita bukan dalam uh, apa ni, coordinate, kita dalam bentuk value. Okay, macam mana nak tukar mode radian? You tekan mode ni. Kalau FX 570 MS ni kena tekan 1, 2, 3, 4 kali. Nanti dia akan keluar DEG, RAD, GRA. Tekanlah RAD. Make sure in your calculator nanti akan ada huruf R. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Nanti bila kita ada test ke, kita ada final ke, asal calculus 2 je buat tukar radian. Sebab nanti jawapannya semua salah kalau melibatkan trigonometry atau inverse trigonometry. Sebab kalau decimal jawapannya lain, memang tak sama langsung. Boleh cubalah. Okay, so how to get your inverse of sine for 1/2? Kalau you tengok sini, jawapan dia adalah 30 degree ataupun sama dengan pi over 6. So jawapan dia agak fancy kan, pi per 6, pi per 4. So saya tak ada masalah dengan jawapan ni kalau you beri dalam bentuk perpuluhan. Tekan calculator je kan. Okay, so how to get your inverse of sine? So you kena tekan shift dulu. Shift and then you tekan sine kalau nak sine inverse. Contohnya sine inverse, shift tekan sine lah. Nanti dalam calculator akan keluar sine to the power of -1. Okay, lepas tu buka tutup kurungan 1/2. Okay, so akan dapat 0.5236. Okay. Dapat. Bolehlah try untuk yang berikutnya tu. Cos inverse, tangent inverse, semua ada kat sini kan. So cos, tangent, sine semua kat sini. Okay, cuma bezanya kalau untuk cotangent, cotangent ni you have to know cotangent is equal to 1/tangent. Okay, so bila 1/tangent, kita gunakan yang tadi tu, yang dekat atas ni, note tadi tu, this one, cosecant inverse x adalah sama dengan sin inverse. Sebab cosecant adalah 1/sin. So kita boleh terbalikkan x ni kepada 1/x. So maknanya dekat sini, sebab soalan ni minta you cari cosecant mana tadi ya? Cotangent inverse square root 3. So dia akan jadi tangent inverse 1/square root of 3. Tangent inverse ada dalam calculator kan. So just tekan tangent inverse, shift tangent, so dah kena tangent inverse and then 1/square root of 3. So dapatlah 0.5236. Macam tu je. Sama lah untuk yang E tu. Second is 1/cos. So since it is 1/, it is -1/1, so kita terbalikkan pun dia tetap -1 kan. So masukkan je lah. So we should get equal to 3.141592654. Okay, so tak dapat lah pi tu kan. So kod ada yang berminat nak tahu macam mana nak jadikan dia pi over 6, pi over 4 and pi dan sebagainya ni. So you boleh recall balik topik dalam pre-calculus, ada topik special function kan. Special function yang tu kena ingat kan. Yang tu lah benda ni. Kalau katalah you dapat 3.142 ni sama dengan apa, ni sama dengan apa. So saya tak ingat sangat pun. So dan saya tak berapa tekankan sangat pasal ni. So that mean maksudnya tak perlulah tukar jadi ni You can give your answer in the decimal form. Okay, tu yang kalau yang macam ni 1/x. Ini dah jawab tu kan.
Mana K? K, A, B, C, D. Tiba ada K. Yang ni nantilah. Yang ni mana ni? Okay, K ni adalah yang bawah ni, reference triangle. Alright, so next one yang kita perlu tahu adalah solving inverse trigonometry by using reference triangle. So yang ni macam mana nak dapatkan dia? Okay, recall balik. Kat dalam nota ni ada. Okay, so ni nota yang saya bagi. Sketch the graph ni, kalau nak sketch silakan lah. Ni yang saya cakap tadi lah, domain dengan range dia bertukar untuk inverse dan tangent inverse. Okay, so identities for inverse trigonometry function. Alright, so kita akan gunakan balik apa yang kita belajar dulu masa sekolah menengah, which is in your modern math. Tak tuju juga. Okay, so kalau if you draw your triangle, if you still remember your triangle, theorem Pythagoras kan, ni kan, theorem of Pythagoras bla 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 ni. So kalau graf dia macam ni, let's say this is your A. Okay, so yang bertentang dengan ni, ini adalah opposite kan, opposite. Dan ni adalah adjacent. Ini adalah hypotenuse. N-E-O-U-S. Itu region. Hypotenuse. Itulah hypotenuse. Selalunya kita pakai O je kan. Sini O, sini A, sini H. Okay, so you kena ingat balik untuk dapatkan sine. Sine is opposite over hypotenuse. Lepas tu kita ada cosine is adjacent over hypotenuse. And then tangent is opposite over adjacent. So benda tiga ni you kena ingat. You have to remember this one. Sine is opposite over hypotenuse. Jadi dah belajar kan dalam MAT dulu. Okay, so kita akan gunakan all these three, and also the the trigonometric identity to solve for inverse trigonometry. Okay, sekejap Okay, so sini ada contoh yang lebih mudah untuk dipahami.
Okay, so dalam tutorial kedua ada topik solving inverse trigonometry by using reference triangle. Okay, so example 2, given x equal to tangent inverse 3, so this should be easy one. Without using calculator, find sin x and secant x. Okay, so kita let x equal to tangent inverse 3. Okay, so if you put tangent both side, macam mana nak tulis ni? Yang ni tak boleh tulis. Okay, if you put tangent both side, asalnya x equal to tangent inverse x. So kalau you letak tangent sebelah kiri, tangent x equal to tangent darab tangent inverse 3. So bila tangent darab dengan tangent inverse, dia akan neutralkan tangent. So that's why belah kanan tinggal 3 saja. So sebelah kiri ni tiba-tiba ada tangent x. Okay, dapat tak? Saya ulang balik. Soalan asal x sama dengan tangent inverse 3 ni kan. Sekejap saya tulis lah. Rasanya sini boleh. Mana whiteboard? Nampak tak saya punya whiteboard ni? Nampak tak whiteboard ni? Nampak. Kena request access. Alamak. Tak yalah, kita pakai cara biasa lah. Kenapa request access pula? Okay. So yang ni boleh nampak Boleh. Alright, so x sama dengan tangent inverse 3. Okay, so ni soalan asal. So to solve this one, when you write tangent both side, so dia akan jadi tangent x sama dengan tangent and also tangent inverse 3. Tangent inverse 3.
So kita tulis tangent both side. So this side, tangent and tangent, dia akan neutralkan tangent ni. So nanti yang tinggal adalah tangent x is equal to 3/1. So you know that tangent is equal to opposite over adjacent. Okay, so that means daripada sini, you know your triangle ni, this is your A, this is your X. So opposite adalah sini kan. So opposite adalah 3, adjacent adalah 1. So nak dapatkan yang sebelah sini, kita buat adalah 3 square plus 1 square kan, square root. So sama dengan square root of 10 lah. So daripada sini kita boleh dapat the rest of the the rest of the trigonometry yang kita perlukan. Contohnya kalau katalah daripada sini you nak dapatkan sin x. So sin x equal to opposite over hypotenuse. So opposite is 3, hypotenuse is square root of 10. So that will be sin x. Okay, katalah you nak dapatkan secant x. Secant x is 1 over cos. Okay, so 1 over cos adalah adjacent over hypotenuse. Okay, so 1 over adjacent adalah, normally triangle tu adjacent adalah 1, hypotenuse adalah 10. So 1 per square root of 10. So sama dengan square root of 10. Dan seterusnya lah. So for the rest of the question. So that how we use the reference triangle to find the the solution for the inverse trigonometric function. Okay, so this is how they solve this one. So for the example 2, so sebagainya lah, so second dan sebagainya. So kalau untuk soalan macam ni, tangent sin inverse 2/5. So dekat sini kita akan let the item ataupun the function inside ni, sin inverse 2/5, this one, ni adalah sebagai A. So that means kita cari adalah tangent A. Okay, so bila A, kita akan let A equal to sin inverse 2/5. So guna kaedah yang sama, kita tulis sin dua-dua belah. So nanti yang tinggal adalah sin A equal to 2/5. Okay, daripada sin A 2/5 ni, kita cari dia punya triangle ni. Lengkapkan semua nilai dia. So sin is opposite over hypotenuse. So this is pi, this is 2. Okay, so nak dapat nilai yang kedua ni adalah sama dengan hypotenuse kuasa 2 tolak dengan opposite kuasa 2. So punca kuasa 2. Dia daripada teorem Pythagoras kan. So kalau untuk hypotenuse adalah sama dengan c square sama dengan a square plus b square square root. So it will be pusing-pusing lah kalau katalah kita diberi hypotenuse dan opposite. Untuk dapatkan adjacent tu, you kena buat hypotenuse tolak opposite lah. Kalau diberi hypotenuse dan adjacent, kena buat hypotenuse tolak dengan adjacent kuasa 2. Dia sentiasa hypotenuse tolak kecuali nak cari hypotenuse yang kita tambah. Alright, so daripada situ you akan dapat equal to this triangle. So nak dapatkan tangent A, just gunakan triangle tu lah. So tangent is opposite over adjacent. So dapatlah 2 per square root of 21. Okay, tapi dalam final dia kita akan menggunakan kebanyakannya adalah identity ni. So sin A plus B plus minus equal to sin A cos B plus minus cos A sin B. So kalau untuk cos, dia memang terbalik Cos A plus B is equal to cos A cos B
minus plus sin A sin B. Maknanya kalau you dapat cos A plus B, bila you guna identity dia akan jadi cos A cos B minus sin A sin B. Kalau you punya identity adalah cos A minus B, dia akan jadi cos A cos B minus akan jadi plus lah, plus sin A sin B. Kalau untuk tangent yang tu lah. Okay, so next one, ini adalah bentuk yang selalu keluar dalam apa nama tu, dalam you punya banyak exam. Maka dia 4 je. Dia adalah soalan dalam part 1. So final kita ada 2 part, part A dan part B. So part A adalah soalan pendek, part B adalah soalan panjang. So soalan pendek tu biasanya markah dia rendah je lah. Paling tinggi pun 5 markah. Tapi ada 1-2 soalan je 5 markah. Lain semua 4 dan 3. Chapter 1 tadi kalau dalam final 3 markah je. Chapter 2 4 markah dan ada lagi satu soalan. Okay, so untuk yang ni, kalau you tengok sini, dia adalah dalam bentuk sine. Katalah kita tengok example 1 A, example 4 question A. Okay, so it is in the form of sine. So tangent inverse 5/12. This is denoted as A, and then cos inverse 3/5. So this one kita denoted as B. So maknanya dia adalah sama dengan sin A tambah B. So bila sin A tambah B, kita pakai kita punya identity ni. Identity dalam final akan diberi, you tak perlu hafal. It will be given to you. Okay, so dia adalah sama dengan sin A tambah B adalah sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Okay, ni daripada identity. So kalau di start dengan A, you kena guna A lah. Kalau macam ni kan, sin A cos B cos A sin B. Jangan terbalik pula. Contohnya macam yang ni, you buat semua A tak boleh lah. So kena ikut apa yang identity tu guna kan. Okay, boleh tak terbalikkan A dan B? Kalau ikutkan tak boleh lah, kena ikut lah dia punya turutan. So dia start dengan A, dia akan berterusan kepada B. So ada C tak? So tak ada sampai C lah, setakat A dan B sahaja. Alright, so kalau you tengok sini, tangent inverse 5/12. Yang ni kita let dia sebagai A. Okay, so when you put tangent both side, so sini akan jadi tangent inverse, dia akan neutralkan tangent. Yang tinggal adalah 5/12. So this side akan jadi tangent A. So tangent adalah opposite over adjacent. So opposite dia 5, adjacent adalah 12. So nak dapatkan hypotenuse dia 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2. So dapatlah 13 ni. Okay, lepas tu untuk B dia ni, cos inverse 3/5 is equal to B. So you put cos both sides. So cos dan cos inverse dia akan neutralkan cos. So you akan tinggal 3/5 sahaja. So untuk B ni akan ada cos B lah. Cos adalah adjacent over hypotenuse. So adjacent here is 3, hypotenuse is 5. So ni adalah sama dengan 5 kuasa 2 which is 25 minus 3 to the power of 3 kuasa 2. So 5, 25 tolak 9 dapat 16. Punca kuasa 2 16 adalah 4 lah kan. So that's why here you get 4. So dalam calculation kena lukis lah dia punya triangle ni. So make sure you complete all the value. You ada adjacent, hypotenuse dan juga opposite. Ada tiga-tiga value ni dan kita boleh gunakan identity ni. Alright, so daripada identity tadi, dia adalah sin A tambah B. Yang ni kita refer pada table of identity ni. So sin A cos B cos A sin B. So kalau you tengok sini, dia adalah sin A. So kita akan refer pada triangle A. So sin A, sin adalah opposite over hypotenuse. So opposite you adalah 5, hypotenuse adalah 13. So tengok sini, kita dapat 5/13. Then next is cos B. Cos B kena tengok triangle of B lah. Cos B adalah equal to adjacent over hypotenuse. So 3/5. And then next formula, cos A. Cos A adjacent over hypotenuse. So adjacent is 12, hypotenuse is 13. So dapat yang ni. Sin B kena tengok sini. Sin is opposite over hypotenuse, 4/5.
And then simplify lah. So dapatlah 63 per 5 untuk soalan yang macam ni. Okay, untuk example yang pertama ni, ada soalan tak nak tanya? Yang ni saya tekankan sikit sebab memang final macam ni lah dia tadi. Any question? Is it clear? Clear. Clear, sir. Okay, alright. So nak tengok bentuk soalan boleh tengok dekat tutorial 2. Sekejap saya buka. Mana tutorial 2? Okay, sekejap Okay. Alright, so these are the question that being asked for this topic. Triangle method to solve for exact value. So ni adalah bentuk soalan ni lah. Kalau tengok sini, semuanya adalah yang ni macam ni dia bagi single je, single variable. So that means A dia adalah second inverse 2 over square root of 3. Yang ni pun single variable. Yang ni dia bagi dalam bentuk X, Y. Yang ni A dan B, cos A plus B. Yang ni adalah single. Kalau soalan macam ni kena hati-hati sebab A dia adalah 2 cos inverse X, tapi B dia adalah pi. Kita akan tengok jenis soalan macam ni dalam kita punya contoh nanti. So these are the rest of the question lah. Okay, so kalau you nak sure sama ada yang you belajar ni masuk ke tahap final, tengok tutorial je. Tutorial tu itulah soalan final. Yang tu je akan ditanya. And kalau you tengok dalam nota yang saya bagi tu, ada beberapa nota yang contoh dia terlalu simple dan terlalu ekstrim. So kalau tak sure boleh tanya saya lah. Tapi better saya sangat galakkan kalau you terus buat tutorial past year ni. Ataupun kalau you tengok sini, tutorial past year ni ada sampai 2014 je. For the rest of the question boleh tengok download dekat EQPS tu lah. Okay, so kalau yang ada textbook, you can read more in your textbook. Ada lebih banyak explanation, lebih detail. Okay, so kita sambung dengan contoh berikutnya. Okay, so untuk yang berikutnya ni kita nak cari cos A plus B. So cos A plus B. So based on your identities,
Dia adalah sama dengan cos A cos B minus sin A sin B. Alright, so this will be your A. Sin inverse 2/3 is your A. So that means kalau you multiply dengan sin, dia akan neutralkan sin 2/3. So this side akan jadi sin. So sin is opposite over hypotenuse. So opposite adalah 2, hypotenuse adalah 3. So macam mana dapat square root of 5 ni adalah sama dengan hypotenuse square 9 tolak 4 kan. 9 tolak 2 kuasa 2 jadi 5 lah. So n punca kuasa of 5. So punca kuasa dia adalah punca kuasa 5 lah. So tak payahlah tukar jadi decimal kan. Biar macam tu je lah. Okay, so tangent, kalau tengok sini, tangent B is equal to 1/5. So tangent is opposite over adjacent. So nak dapatkan hypotenuse 5 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So dapat 26 tu kan. 25 tambah 1 kan. And then masukkan semua nilai ni. Cos A tengok kat A, cos B tengok kat B, sin A tengok kat A, sin B tengok kat B. Right, so yang ni nanti saya akan bagi nota ni, jangan risau, saya akan bagi. Alright, so untuk ada pi ni, kalau katalah ada pi macam ni kan, cos A cos pi minus sin A sin pi. So untuk pi ni you boleh tekan calculator terus. Cos pi you akan dapat sama dengan negatif 1. So that's why dia akan jadi negatif cos A. And then sin pi adalah sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, so this side sin A sin pi ni kita tak perlu kira lah. Terus kosong je. Sebab apa-apa darab dengan kosong dapat kosong kan. So that's why we straight away find negative cos A. So cos A adalah daripada triangle ni adalah square root of 3/2. So macam ni lah. So samalah macam ni. Kalau yang ni pula dia ada satu je lah kan. Macam ni kan. Dia ada A plus pi. So B dia tak ada. Sebab apa B tak ada? Sebab pi ni kita boleh tekan calculator je. Same here lah. So if you find sin 2A cos 3 pi over 2, cos 3 pi over 2 ni boleh dapatkan nilai. So which is equal to minus 1. Tapi sin 3 pi over 2 is equal to 0. So you boleh cancel out this one. So sin 2A ni kita akan pakai identity balik. So yang ni yang kosong. Sorry. Cos 3 pi over 2 is equal to 0. This one sin 3 pi over 2 is equal to minus 1. Yang ni bukan yang ni, silap. Right, so cos 2A adalah daripada identity juga, which is equal to cos square A minus sin square A. So identity nak dapat kat mana boleh tengok dekat mana-mana soalan final ada list of formula tu. So dekat situ adalah. Okay, so cos A daripada triangle A, sin A daripada triangle A. So ada kuasa 2, letak je lah kuasa 2 ni and simplify. Okay, samalah juga untuk kalau ada X and Y ni. Okay, so kalau ada X, dia tukar jadi X lah macam ni kan. So cos is adjacent over hypotenuse. So this is equal to X over 1 lah. So adjacent adalah X, hypotenuse adalah 1. So 1 minus X square. Dan sebagainya lah. So boleh, saya akan bagi ni. Nanti boleh tengok the rest of the question. Ini kalau nak cuba, tapi better guna tu lah. Okay, and these are the derivative for the trigonometric function. So kita just nak tahu je derivative dia. Kita akan masuk next week kot. Rasanya kalau masuk minggu ni banyak sangat. Okay, hari ni kita nak masuk derivative je. So derivative of inverse of sine, we give you this one. Ini memang dalam formula. Saya tunjuklah sekejap mana formula ni. Saya bagilah kat korang list of formula.
Okay, so saya ada share dekat Telegram list of appendix. Okay, so ini adalah list of appendix bagi Disember 2019. Okay, so the integration table. So these are all the things that you have to know. Okay, so macam mana kita nak dapatkan integration dan differentiation? Kalau katalah integrate sin x adalah sama dengan negatif 1 over a cos x. Okay, so macam mana nak differentiate dia? Kita tukarkan a tu sama dengan 1. So that means when we differentiate cos x, c ni buang lah. Differentiate cos x, dia akan jadi sama dengan negatif sin x. So differentiate sin x sama dengan cos x. Differentiate tangent sama dengan secant square. Differentiate cotangent sama dengan cotangent x sama dengan negatif cosecant square. And so on lah. So ini adalah cara nak gunakan dia lah. Lepas tu ni these are the identities that we are going to use. Yang ni dia akan bagi berdasarkan apa yang kita perlukan. Ni yang daripada tadi tu, cos 2a adalah sama dengan 1 minus sin square a. Boleh pakai sama ada yang ni atau pakai yang ni. Kalau sin 2a adalah 2 sin a cos a. So kalau tadi soalan dia adalah dia guna cos 2a kan. So dia pakai salah satu lah, dua-dua diterima. Okay, so list of appendix ni kalau boleh kena sentiasa pegang lah supaya senang kita nak apa nama tu, senang kita nak rujuk kan. Okay, so let's have a look the rest tadi. Okay, so the derivative for the trigonometry function here. Alright, so ini adalah daripada kita punya list of formula tadi. When we differentiate sin inverse, you akan dapat 1 over x square. Kalau katalah dia ada variable, contohnya selalunya sin inverse x, katalah dia bagi sin inverse 2x. So kalau 2x, then you kena differentiate lagi sekali lah. Tangent inverse pun macam ni. Cos dia tak bagi sebab cos you just put negative outside. And integration part pun sama. When we integrate this one, you akan dapat sama dengan sin inverse. Integrate 1 over x square plus a square, you akan dapat sama dengan tangent inverse. So this is the same thing from the list of formula. Okay, so hari ni saya just nak tunjuk je dia punya list of formula. Kita untuk calculation part tu kita akan continue nanti lah. So that means untuk hari ni yang you perlu tahu adalah yang pertama tadi chapter 1, topik yang last tu, which is logarithmic differentiation. So next topic adalah the derivative, next topic adalah to find the inverse trigonometric function by using reference triangle and triangle tadi. So for the rest of time ni saya nak minta you cuba buat beberapa latihan dalam tutorial 2 lah.
Okay, so tak kena hantar pun, cubalah Okay, so ada soalan tak? Ada lagi, sir. Tak ada lagi Okay, so kalau tak ada soalan dan kita stop dekat Gmeet ni, nanti saya akan bagi nota yang tadi itulah, yang dekat korang punya Telegram. So kita akan sambung di Telegram. Satu lagi, perlu tak kalau saya letak sekali recorded video dekat Google Classroom? Perlu. Perlu. Kalau boleh. Okay, so sebab saya Kau ada boleh nak juga. video yang saya buat by subtopic, tapi disebabkan dah banyak kali ODL, jadi kita orang diminta kalau boleh kena pakai ni lah, Gmeet ni. So kalau you rasa you perlukan juga recorded video, so saya akan letakkan Gmeet tu lah. So recorded video tu mungkin ada topik yang ada yang tak ada. So nanti saya akan list down lah mana yang ada. So saya akan bagi ikut ni lah, macam contoh hari ni kita dah cover until reference triangle, so you akan dapat recorded video reference triangle lah, dan juga recorded kelas ni pun saya akan sertakan. Okay, so apa-apa tak faham boleh tanya saya. So kita teruskan di Gmeet, bukan di Telegram. Alright, so thank you very much. Thank you, sir. 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 Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.